Okay. Relax lang, te. Unahin muna natin tong ano. Yan. Para may ibang opera, no? Relax lang, te. Huwag mo siya tigasan. Parang relax lang. Okay. Yun. Okay lang po yan. Masakit? Sige lang po. Sige lang po. Inhale. Relax lang. Huwag. Kaya po masakit ang liig natin kasi ang dami pong lagutok na parang na-stuck na siya. Sige lang po. Sige lang po. Relax lang po. Inhale. Huwag. Yun. Di ba, te? Sige lang, te. Relax lang, te. Sige lang, te. Relax. Di ba, te? Yan na po yun. Ha? Sakit? Sige lang po. Relax lang. Relax lang po. Relax. Sige lang, te. Ganyan lang po. Yun. Okay. Relax lang, te. Inhale. Exhale. Relax. Yun! Grabe. Kaya ka sa balikat ko. Yan. Inhale ka lang ulit, te. Buga. Relax lang, te, ha. Lower back mo, te. Okay. Yan. Hindi te yan, te, di ba? No, naunat? Naunat, te? Oh, grabe, double crack te ah. Grabe. Inhale lang te. Naglalaguto ka na. Bugat eh. Oh, hindi ko pa binabaon eh. Nararamdaman ko na eh. Kruk, kruk, kruk. Isa pa te. Inhale. Buga. Yun. Yun, te, sarap. Tagilid lang, te. Sige lang, te. Relax lang. Okay. Okay. Yun! Yung kamay yan. Yan na lang. Sarap naman, te, no? Oh! Sarap, te. Grabe. Parang takot ako yung gano'n ah. Wala yan, te. Baka ano na. Wala yan, te. Di dapat nahila na rin yung kanila. Sige lang, te. Relax ko lang. Kasi yun, te, mag-ano pa, relax pa sa yung ano,
sa iyong yung masakit sa nabatok. Ah, Putok. putok. Buga. Relax. Ah! Oh, diba, te? Sige lang, te. Relax ulit. Buga. Yun, o, te. Di ba? Grabe yun, te, ah. Oh, yun na. Ang dami, te. Aray. Naramdaman mo, te? Ang daming lagutok. Oh, ito lang. Grabe yun, te, ah. Oh? Sakit pala talaga ito yung likod nyo. Oh, wait lang, te. Balik mo, te, balik mo. Parang may nag-i-enjoy pa ako magtanggal eh. Sige lang, te, hawak lang. Okay. Grabe lagutukan, te, ah. Naramdaman mo rin, te? Naramdaman ko talaga may sakit. Yung leg mo, te. Mas maluwag-luwag nga ngayon. Oh, ta. Mas maluwag. Yung dito mo, te. Ginhawa. Oh. Sabi nga ng kapatid ko, guminhawa daw siya. Hmm. Paano? Ah, okay. Yan, ng kapatid